Third position, 52. Fourth position, number 29. Number 12. First position. Second place, number 53. Wow, number agay. Ala. 50cc kategory mga idol, first hit. 50cc kategory. Lai, shout out Lai. Ay. cc kategory mga idol. So inani kadaghan mga tao mga idol. 50cc class, first hit. So natong fire truck mga idol, atong kapulisan, atong rescue team, ambulance. So atong management, shout out. Salamat Banga, South Cotabato sa event. Last call for the 50. Pull-up 50cc. Two laps, 50cc class. 50cc class, first hit. 50cc. Dong, ay, padikit siya. Ay, dikit siya. Agay! Tumba! Eh, 50cc. Hindi ka patumbang! Babayin nyo lang eh! Nanadara! So, first hit mga idol, 50cc class. So, first spot, number 12. So, second spot mga idol. So, third spot, number 29. So, fourth spot, number 12, first spot. Number 53, second spot. Number 29, third spot. Number 52, fourth spot. Supportive kayo muna inahan. Second spot mga idol. 52, third spot. 59, fourth spot. Number 19, pang-5. Pang-6, 49, agay. Lang mga idol, walang contact, masin lang. Ready rider, number 9. Nagbar-to-bar ang duha mga idol. Ang duha kachikiting. So, second round ni mga idol. 50cc class. Diri lang sa Banga, South Cotabato. Sunog una. Yan. Number 12 nagyakon mga idol. First position. So, direta sa third and fourth. Number 53, second position mga lods. Third position, 52. Fourth position, number 29. Number 12. First position. Second place, number 53. Wow, number agay. Wow, number agay. Ala, tama na. Tama na. Tama na. Terus.
Sus. Di lang, i-relax lang, relax lang. I-relax lang. Nakakuan mo ng idol. Pag down niya, nasimplang. Ayaw, ikuan lang. Relax lang dong. Baba lang. Relax lang dong. Ayaw yan, sir. Lingkod, lingkod. Ayaw yan, sir. Sir, pasandigan lang sa imong lawa, sir. Ayaw ihigda, sir. Pasandigan lang. So, rescue na mga idol. Ang isa po rin mga idol. Nasimplang gyapon ang isa mga idol. So, duha ang rescue. Ang isa. Tapos. Ingat mga rider. Rider number 6.